آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور عالمی طرز کی بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ فیوچر سٹی ایمیزون ڈاٹا سینٹر کی سنگ بنیاد تقریب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ بس میں داڑھی والے مسافر پر حملہ کرنا بنیاد پرستی ہے۔ دارالسلام میں تعلیمی کٹس تقسیم پروگرام سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ ریاست تلنگانہ میں بارش کی کمی، 26 جولائی کو صبح عیدگاہ بلالی پر نماز استسقاء کا اہتمام، صدر مجلس کا اعلان۔ ایچ ایم ڈی اے کے چیف انجینئر بی رویندر کے خلاف اے سی بی کی کارروائی، تقریباً 11 مقامات پر دھاوے، تقریباً 50 کروڑ روپیوں کے اثاثوں کا ہوا انکشاف۔ آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 21 سالہ ڈینٹل طالبہ کی موت، شمس آباد پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن ایس آئی آر کے شیڈول میں ترمیم کرتے ہوئے گھر گھر سروے اور بی ایل اوز کے ذریعے انیومریشن فارم کی کارروائی کی آخری تاریخ 3 اگست 2026 تک بڑھا دی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے 15 جولائی کو تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کو باضابطہ مکتوب جاری کیا ہے۔ پہلے اس کی تاریخ 24 جولائی مقرر کی گئی تھی۔ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق پولیس اسٹیشنوں کی ریشنلائزیشن اور دوبارہ ترتیب کا عمل بھی 3 اگست تک مکمل کیا جائے گا۔ ایس آئی آر کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ 10 اگست کو جاری کی جائے گی۔ اس کے بعد دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت 10 اگست سے 9 ستمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دعووں اور اعتراضات پر نوٹس اور کارروائی کا مرحلہ 10 اگست سے 8 اکتوبر تک جاری رہے گا، جبکہ ایس آئی آر کے تحت حتمی ووٹر لسٹ 12 اکتوبر 2026 کو جاری کی جائے گی۔ کمیشن نے تمام متعلقہ حکام کو ترمیم شدہ شیڈول سے واقف کروانے اور عوام میں وسیع پیمانے پر تشہیر کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ 2034 تک $1 ٹریلین کی معیشت اور 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت کے نشانے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ فیوچر سٹی میں ایمیزون کے ڈاٹا سینٹر کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور عالمی طرز کے بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیوچر سٹی میں ایمیزون کا ڈاٹا سینٹر ایک سنگ میل ہے۔ تلنگانہ عالمی کمپنیوں، سپلائی چین اور اس سے منسلک صنعتوں کو راغب کرے گی اور ریاست کو ایک عالمی سرمایہ کاری کے ہب میں تبدیل کیا جائے گا۔ I would suggest my friends Anurag and Vikram, I know your plans are there next 14 years for $7 billion investment, but that is not sufficient for my $1 trillion dream. So I would suggest by 2034 you have to invest 1 lakh crores in this Bharat Future City. Then only I can dream $1 trillion economy. For that, whatever your requirement is there, you push to my minister. My minister will take a call. My officers will take a call. وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں ہوا بازی کے شعبے کو مضبوط بنانے اور علاقائی رابطے کو فروغ دینے کے لیے حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ دہلی کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر برائے شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو کے ساتھ ورنگل اور عادل آباد ایئرپورٹس کی ترقی پر مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کا ہدف ہے کہ دونوں ایئرپورٹس کی
तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ की जाएं और उन्हें 2 जून 2028 यानी तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुकम्मल करने आवाम के लिए इफ्तिताह किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगरचे तेलंगाना की आबादी मुल्क की कुल आबादी का सिर्फ 2.5% है, लेकिन रियासत भारत की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 5% हिस्सा रखती है, जो उसकी मजबूत मुआशी हैसियत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि रियासत की मज़ीद तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए आलमी मेयार के एयरपोर्ट्स नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला ने बताया कि वरंगल एयरपोर्ट का डिज़ाइन काकतिया तहज़ीब और सक़ाफ़त की झलक पेश करेगा ताकि रियासत के तारीख़ी विरसे को नुमायाँ किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू दोनों एयरपोर्ट्स की तामीर में मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं, जबकि मरकज़ से तमाम ज़रूरी मंजूरियों और मावनत के लिए मुसलसिल राब्ता जारी है। रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि रियासत और मरकज़ की हुकूमतें सिर्फ तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी ताउन के तहत मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलासों के दौरान वो बाकायदगी से दिल्ली जाते हैं और इस मौके पर मरकज़ी वज़रा से रियासत के तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख्याल करते हैं। అధికారులు అదేవిధంగా మంత్రి గారితో చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఎర్రం నాయుడు గారికి అదేవిధంగా రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి నాకున్న పరిచయము, తెలంగాణ ప్రజల పట్ల వారికి ఉన్న అభిమానము ఈరోజు ఈ విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు వచ్చిన మంత్రులు ప్రాధాన్యత క్రమంలో తీసుకోకపోతే పనులు ఆలస్యం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఎప్పుడు అడిగినా అధికారులందరినీ పిలిపించి तेलंगाना की दारुल-हुकूमत हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन समिट का चारशंबे को दूसरा दिन रहा। मरकजी वजीर बराए रोजगार और लेबर डी मनसुख मांडविया की सदारत में ये इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन भी हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान 12वीं लेबर एम्प्लॉयमेंट वुज़रा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और इसका एजाज़ हैदराबाद को हासिल हुआ है। इस इजलास में समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाना, मज़दूर मंडियों को बाकायदा करना, अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शिराकत और शमूलियत को बढ़ाना, रोज़गार महारत की नक्शे साज़ी और तरक्की पर ताउन करना, तमाम वर्कर्स के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा पहुँचाना और वर्कर्स को प्लेटफॉर्म करने पर तबादले ख्याल हो रहा है। ये 2 रोज़ा इजलास के दौरान मज़ीद अहम उमूर बशमूल रोज़गार के मौक़ों पर भी तबादले ख्याल होगा। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर बी प्रशांत रेड्डी को चारशंबे के दिन घर पर नज़रबंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक प्रशांत रेड्डी 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर में ताख़ीर और RTC डिपो के तज़यीन के कामों में मुबैना ताख़ीर के खिलाफ निज़ामाबाद के बालाकुंडा इलाके में एहतजाज के लिए जा रहे थे। इस मौके पर निज़ामाबाद के भी BRS लीडर कारकुनों को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। प्रशांत रेड्डी ने अपने वीडियो प्याम में पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మంజూరు చేసి 75% పనిచేసిన పనులు అవి. ఒక 20-25% మిగిలిన పనులు, 100 పడకల ఆసుపత్రి కావచ్చు, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కావచ్చు,
అట్లనే మూతబడ్డ భీమ్గల్ బస్ డిపోని తెరిపియమని, అట్లనే నేను మంజూరు చేసినటువంటి 12 కోట్ల రూపాయలతో సీసీ రోడ్లు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయని అప్పుడు కొబ్బరికాయలు కొట్టిరు, అవి ఇంకా పూర్తి చేయట్లేదు, అది పూర్తి చేయాలని చెప్పి భీమ్గల్లో ప్రజా సమస్యల కోసం ఆ పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని నేను ఈరోజు అంటే 15వ తారీఖు నాడు ఒకరోజు కఠోర నిరాహార దీక్ష, నీళ్ళు కూడా ముట్టకుండా నిరాహార దీక్ష చేస్తా అని చెప్పి నేను చెప్పిన. అయితే నేను ఇవాళ నిరాహార దీక్షకు వెళ్ళాలని అంటే నేను స్నానం కూడా చేయకన్నా మొదలే, నేను నిద్ర కూడా లేవకన్నా మొదలే పోలీసులు నా ఇంట్లో చుట్టినారు, నన్ను బయటకు పోనీయరట, నన్ను ఇంట్లోనే అరెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు పోలీసులు. మరి ఇది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు. बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि फहरिस्त राय दहिंदगान में 2 वोट की बुनियाद पर वज़ीर आला को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने बताया कि रेवंत रेड्डी को कैसे 2 जगह से वोट डालने का हक है। जब ये मामला सामने आया तो फौरी नागर कर्नूल के कोंडारेड्डी पल्ली से उनका नाम हज़फ कर दिया गया, लेकिन अभी भी उनका नाम मौजूद पाया जाता है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को वजाहत करनी चाहिए। प्रवीण कुमार ने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोट लेने की ज़रूरत है। రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి జాతీయ ఎన్నికల సంఘం యొక్క రిప్రజెంటేటివ్, మరి ఆయన ఇవ్వాల్సిన అఫీషియల్ స్టేట్మెంటు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆఫీస్ నుండి ఫ్యాక్ట్ చెక్ తెలంగాణ అనే ఒక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్, అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. అవునండి 2 ఓట్లు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారికి అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది. అంతా ఆయన చాలా డీటెయిల్గా రాసిండు. చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ద ఎలక్టరల్ అథారిటీస్ దట్ దే విష్ టు రిటైన్ ద ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ కొడంగల్ అండ్ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ ద డిలీషన్ ఆఫ్ ద ఎంట్రీ ఫ్రమ్ ద కొండారెడ్డి పల్లి ఎలక్టోరల్ రోల్ అని చెప్పినావు కదా, ఒప్పుకున్నావు 2 చోట్ల ఓటు ఉందని. మరి 2 చోట్ల ఓటు ఉన్నప్పుడు మరి ఈ స్టేట్మెంట్ మీద నిలబడాలి కదా. ఇది వచ్చిన గంటకే ఇది డిలీట్ చేసిండ్రు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लड़कियों से अपनी तालीम मुकम्मल करने पर जोर दिया। दारुसलाम में मजलिस चैरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एसएससी के बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद मसाबिकती इम्तिहानात में हिस्सा लें, लेकिन अपनी तालीम को मुकम्मल करें। मजलिस इस सिलसिले में मुमकिना ताउन फराहम करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने 21 साल से मजलिस की तालीमी किट्स की तकसीम, एसएससी फीस की अदायगी, ऑल इन वन मॉडल पेपर्स, मेयारी निशाना से कामयाब होने वाले तलबा के लिए रकमी इनाम की तफसीलात भी बताईं। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि 21 साल में हैदराबाद के 10 हल्के जात के अलावा अजला में भी तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी है। 6वीं जमात से 10वीं जमात के तलबा में ये तालीमी इमदाद तकसीम की जा रही है। 21 साल के दौरान 2,07,000 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। 41,086 तलबा की फ़ीस अदा की गई। जिन उर्दू मीडियम नतायज का 100% नतीजा रहा, वहाँ के स्टाफ के लिए 10,000 रुपये की रकमी इमदाद दी गई। 1,30,000 ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए। 21 साल के दौरान मजलिस की इमदाद से 3,81,793 तलबा ने इस्तेफादा किया और इस साल जुलाई में 11,100 एजुकेशन किट्स तकसीम किए जाएंगे। इस पर 60,07,500 रुपये के मसारिफ आएंगे। बड़ी कामयाबी के साथ ये एजुकेशन किट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। शहर हैदराबाद के करीब 10 असम्बली हल्के जात में जहाँ जहाँ हुकूमत के उर्दू मीडियम स्कूल्स है वहाँ पर ये स्कीम दिया जाता है। एजुकेशन किट दिया जाता है जिसमें एक बैग होता है, लॉन्ग बुक्स होती है और 6ठी जमात से 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को ये एजुकेशन किट दिया जाता है। गाइड सेट्स दिए जाते हैं 6ठी जमात से 9वीं जमात और 10वीं जमात एसएससी के इम्तिहान में जो तलबा और तालिबात लिखते हैं उनको इम्तिहान की फ़ीस भी दी जाती है और 10वीं जमात के इम्तिहान से 1-2 महीने पहले उनको सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर दिया जाता है।
तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 21 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 2,07,500 तलबा और तालिबात को ये एजुकेशन किट दिया गया है। 41,086 बच्चों को ये एग्जामिनेशन फीस दी गई है और साथ ही साथ जब एसएससी में अगर कोई टॉप करता है 7.5 अगर जीपीए होता है तो उनको कैश अवार्ड 5,000 रुपये दिया जाता है और फिर उस स्कूल में जिसका 100% पास रेट होता है उस स्कूल के जिम्मेदारों को 10,000 रुपये नक़द इनाम दिया जाता है। तो एसएससी टॉपर्स को अब तक 3,207 तलबा और तालिबात को दिया गया और ऑल इन वन अब तक 21 साल में 1,30,000 तकसीम किए गए हैं। तो अक्टूबर 2005 से जुलाई 26 तक एक कसीर रकम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसमें खर्च की गई है और जिस स्कीम से जो फ़ायदा उठाए बेनिफिट हुआ है इसमें तलबा और तालिबात को अगर आप उनका टोटल दिया जाए तो वो 3,81,793 तलबा और तालिबात ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जुलाई 26 में 11,100 तलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया जाएगा जिसकी रकमी लागत 60,07,500 रुपये है। मैं इस मौके पर उन तमाम लोगों को अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिम्मेदारान कौम और मिल्लत का जो मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट में अपने अतियात देते हैं और उन्हीं की इस मदद की बुनियाद पर पिछले 21 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी के साथ इस स्कीम में अमलावरी ला रही है। तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ जो यहाँ से एजुकेशन किट को हासिल करके जाएंगे वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप जानते हैं कि 10वीं जमात के बाद भी गवर्नमेंट के इंटर और जूनियर कॉलेजेस को क्या क़ायम अमल में लाया, उसको मजबूत कर रहे हैं। उसमें तमाम सहूलतें जो हैं वो दस्तयाब हुकूमत से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुसैनियम इंटर और जूनियर कॉलेज है, फलकनुमा है और मुख्तलिफ गोलकुंडा में भी इंटर और जूनियर कॉलेज है हमारे बेटियों के लिए। वहाँ पर भी मैंने अपने MP लैट की स्कीम से मेरे ख्याल से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बुनियाद परस्ती को वजह बताकर मदरसे बंद करने के इक़दामात पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नमाज पढ़ना, मसाजिद को जाना, सर पर टोपी लगाना, दाढ़ी रखना, हिजाब पहनना, नकाब लगाना, मसाजिद में इतिकाफ बैठना ये बुनियाद परस्ती नहीं है। मजहब पर चलना बुनियाद परस्ती नहीं है। बुनियाद परस्त वो हैं जो नकाब पहनने पर जुल्म करते हैं। बुनियाद परस्त वो हैं जो ट्रेन में दाढ़ी रखने वाले मुसाफिरीन पर हमले करते हैं और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बुनियाद परस्त वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं और इसे बुनियाद परस्ती के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। को बंद किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? जो नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जो बुर्का पहनते, हिजाब पहनते, निकाब पहनते, जो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बोलते, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, यरहमकुल्लाह बोलते, जो मस्जिदों में जाकर इत्तिकाफ करते, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ये हुकूमतें कह रही हैं। अरे दीन पे चलना रेडिकलाइजेशन कहां है? रेडिकलाइज वो लोग हैं जो निकाब देखकर बच्चों को मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो ट्रेन में दाढ़ी देखकर उनको पीटते हैं, मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये लोग रेडिकलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। एक मखसूस फिरके को निशाना बनाने के लिए ताकि वो अपने दीन पर ना चल सके। याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये तमाम पॉलिसियां कुछ काम नहीं करेंगी। मुसलमान रेडिकलाइज नहीं होता है। हां, जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक दीन से नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे।
मस्जिदें तोड़ना रेडिकलाइजेशन नहीं है? मस्जिदों को दूसरी इबादतगाह में तब्दील करना रेडिकलाइजेशन नहीं है? और एक अमन के रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? बताओ फिर हमको। एक अजीब और गरीब बात है। रियासत में बारिश की कमी के पेश नज़र सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 26 जुलाई सुबह 9:30 बजे ईदगाह बिलाली मासाब टैंक पर नमाज इस्तिस्का के एहतमाम का ऐलान किया। दारुसलाम में खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रियासत में बारिश नहीं हो रही है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि एल नैनो के असर की वजह से रियासत बारिश से महरूम है। इसी के पेश नज़र नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने अजला में भी नमाज इस्तिस्का के एहतमाम की अपील की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने केबीआर पार्क और उसके आसपास के इलाकों का कमिश्नर बल्दिया और ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक जोएल डिविस के हमरा दौरा किया। हाल ही में इलाके में वन वे ट्रैफिक पर अमल किया जा रहा था। इस सिलसिले में पुलिस और बल्दी ओहदेदारों को भी ज़रूरी हिदायत दी गईं। पार्क के चारों तरफ 5 किलोमीटर तक दौरे में अहाता किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि केबीआर पार्क के आसपास वन वे सिस्टम के कामयाब निफाज को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के जरिए अंजाम दिए जा रहे कामों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है ताकि आवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तेलंगाना ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन ने अयोध्या राम मंदिर में मुबैना चंदा स्कैम की सुप्रीम कोर्ट से बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर नशीन बसपा राजू श्रीनिवास ने कहा कि राम मंदिर के दर्शन के लिए नकली टिकट प्रिंट किए गए, मंदिर से जो रकम चोरी की गई उस पर अयाशी की गई, बड़े बड़े विलास तामीर किए गए, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की गई। उत्तर प्रदेश में रातों रात बुलडोजर चलाए जाते हैं, फिर राम मंदिर में चोरी करने वालों के मकानात पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। ఈ పైసలన్నీ తీసుకుపోయి వాళ్ళు బయట అయాషీలు చేయటం, పెద్ద పెద్ద విల్లాస్ కొనుక్కోవటం, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేశారు. నేను అడుగుతున్నా, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏ దుర్మార్గం జరిగినా రాత్రికి బుల్డోజర్ వస్తుంది కదా, మరి ఈ రాముడి పైసలు దొబ్బేసిన వాళ్ళ దగ్గర విల్లాల దగ్గరికి బుల్డోజర్ ఎందుకు రాలేదు? ఇది ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. సిట్ విచారణ మీ అందరికీ తెలుసు, సిట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ చేస్తుంది. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎట్లా తలుచుకుంటే అట్లనే సిట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, కానీ దీనివల్ల ఎటువంటి లాభం లేదు. बीआरएस पार्टी का एक वफ्द दिल्ली पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कारगुजार सदर केटीआर और बीआरएस पार्टी के लीडर्स के हमरा सीसीआई साधना समिति के लीडर्स भी जल्द मरकजी वजीर कुमारस्वामी से मुलाकात करेंगे। रियासत के अहम ज़रूरी मसाइल पर तवज्जो दिलाई जाएगी। सरकारी काम के लिए गाड़ियां फराहम करने वाले मालिकान ने चारशंबे को बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरीट मीडिया पॉइंट के पास एहतजाज किया। एहतजाजी मालिकान ने बताया कि 170 करोड़ रुपए के बकायाजात बाकी हैं। अरकान ने अपनी खिदमात बंद करने का ऐलान किया। माहाना 34,000 से 55,000 किराया अदा किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसे अदा नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हर माह की 5 से 10 तारीख के बीच बकायाजात अदा कर दिए जाएं। इस मौके पर नारे भी लगाए गए।
ڈائلسس کے مریضوں میں جسمانی سرگرمی، ذہنی اعتماد اور مثبت طرز زندگی کو فروغ دینے کے مقصد سے سیپ کڈنی سینٹر کی جانب سے ڈائلسس مریضوں کے لیے DPL ڈائلسس پریمیئر لیگ کا انعقاد یوسف گڑھ اسٹیڈیم حیدرآباد میں 15 اگست کو کیا جا رہا ہے۔ اس منفرد اور حوصلہ افزا پروگرام میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سلمان خورشید مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے، جبکہ اس ایونٹ کی نگرانی چیئرمین سیپ گروپ ڈاکٹر نیاز احمد خان کر رہے ہیں۔ اس موقع پر معروف نیفرولوجسٹ ڈاکٹر شعیب احمد خان نے کہا ہے کہ ڈائلسس مریض صرف علاج کے محتاج نہیں بلکہ انہیں صحت مند، متحرک اور خوشگوار زندگی گزارنے کے مواقع بھی فراہم کیے جانے چاہیے۔ ان کے مطابق مناسب جسمانی سرگرمی، کھیل کود، متوازن غذا اور مثبت ذہنی کیفیت مریضوں کی مجموعی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے۔ ڈاکٹر شعیب احمد خان نے بتایا کہ ڈائلسس ایک ایسا طبی عمل ہے جو ان مریضوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کے گردے خون کو مؤثر طریقے سے صاف کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے جسم سے فاضل پانی، زہریلے مادے اور اضافی نمکیات خارج کیے جاتے ہیں، جس سے مریض کی زندگی برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگرچہ ڈائلسس گردوں کا مستقل علاج نہیں، لیکن بروقت اور باقاعدہ ڈائلسس مریض کو بہتر اور فعال زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چیئرمین سیپ ڈاکٹر نیاز احمد خان کی نگرانی میں منعقد ہونے والا ایونٹ ڈائلسس مریضوں میں اعتماد، ورزش اور مثبت طرز زندگی کو فروغ دے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عاقب احمد خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ تو میرا نام ڈاکٹر شعیب خان ہے، میں نیفرولوجسٹ ہوں سیپ کڈنی سینٹر میں۔ ہر سال کی طرح یہ سال بھی ڈائلسس پریمیئر لیگ آرگنائز کیا جا رہا ہے آن 15 اگست۔ 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے ہے، اسی طرح جو ہے 15 اگست کو ہم لوگ ڈائلسس پریمیئر لیگ آرگنائز کرتے ہیں۔ لاسٹ 2 ایئر سے آرگنائز کیا جا رہا ہے ان دا یوسف گڑھ انڈور اسٹیڈیم، جہاں میں مختلف قسم کے ڈائلسس پیشنٹس الگ الگ ایریا سے آتے ہیں اینڈ دے پلے اسپورٹس اینڈ گیٹ موٹیویٹڈ۔ ڈائلسس پیشنٹ اپنے آپ کو کئی دفعہ مینٹلی ہینڈی کیپ سمجھتا ہے بٹ فزیکلی انہیں ہینڈی کیپ نہیں رہتا، اسی کو پروف کرنے کے ڈائلسس پریمیئر لیگ آرگنائز کیا جاتا ہے بائی امید چیریٹیبل ٹرسٹ۔ اور اس میں 2 طرح کے گیمز ہیں، نمبر 1 بیٹھ کے کھیلنے والے اینڈ نمبر 2 جو ہے اسپورٹس فزیکل ایکٹیویٹی والے۔ بیٹھ کے کھیلنے والے کیرم ہے اینڈ چیس ہے، فزیکل ایکٹیویٹی اسپورٹس والے جو ہے بیڈمنٹن ہے، باسکٹ بال ہے، فٹ بال ہے۔ اینڈ اس کو انڈور اسٹیڈیم یوسف گڑھ صبح 9 بجے شروع ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے تک چلے گا۔ اس کے بعد ایوارڈ سیریمنی ہے، آل دی پارٹیسپینٹس کا لکی ڈرا اٹھایا جائے گا اور اس میں جو جیتے گا اس کو فری کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ 2 ایئرس میں وی ہیو ڈن 3 فری کڈنی ٹرانسپلانٹس امید چیریٹیبل ٹرسٹ کے تھرو میڈیکو ہائی ٹیک سٹی میں۔ یہ ڈائبٹکس پیشنٹ میں کمزور نہیں رہتا، ڈائلسس پیشنٹ کا صرف ایک آرگن کڈنی فیل ہو گیا سو رہتا، کڈنی کا آرٹیفیشیل ریپلیسمنٹ ڈائلسس رہتا، نیچرل ریپلیسمنٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ رہتا۔ جب وہ لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ویسا، دے آر انڈر ڈپریشن، احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے یہ ڈائلسس پریمیئر لیگ آرگنائز کیا جاتا ہے وچ از دا ورلڈز بگیسٹ موٹیویشنل ایونٹ فار ڈائلسس پیشنٹس۔ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار ملزم نمبر 2 محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا، جو منگل کے روز سناتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ دوسری جانب اس مقدمے میں قتل کی سازش کے الزام کا سامنا کرنے والے ملزم نمبر 1 مجاہد عالم خان کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت نے اس درخواست پر سماعت کے لیے 17 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ واضح ہے کہ ایڈوکیٹ کے قتل کیس میں محبوب عالم خان اور مجاہد عالم خان اس وقت چنچل گڑھا جیل میں محروس ہیں۔ تلنگانہ HMDA کے چیف انجینئر بی رویندر کے خلاف ACB کی کارروائی کے دوران سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔
منگل کو ACB نے رویندر سے جڑے ہوئے تقریباً 11 مقامات پر دھاوے کیے تھے اور اب تک جو اطلاعات ہیں تقریباً 50 کروڑ روپے کے اثاثوں کا پتہ چلا ہے۔ ان میں اراضی کے دستاویزات، فلیٹس اور 1 کلو سے زائد سونا اور بھاری مقدار میں نقد رقم بھی ضبط ہوئی ہے۔ چاندی کی ساڑی، 12 کلو کے زیورات، 9.5 لاکھ الیکٹرانک کی اشیاء، 1.25 کروڑ کی گاڑیاں بھی کارروائی کے دوران پائی گئی ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد کے KPHB پولیس اسٹیشن حدود میں 7ویں جماعت کی ایک لڑکی سے زیادتی کے الزام میں پولیس نے اتر پردیش کے ایک متوطن کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ریحان متاثرہ لڑکی کے گھر کے سامنے پھل فروخت کرتا تھا اور اسی دوران اس کی لڑکی سے جان پہچان ہو گئی۔ الزام ہے کہ گزشتہ مئی میں ریحان نے لڑکی کو چاکلیٹ دینے کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی۔ ملزم نے لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے واقعے کے بارے میں کسی کو بتایا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوگا۔ خوف کے باعث لڑکی نے کئی ماہ تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ حال ہی میں ریحان نے دوبارہ لڑکی کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، جس پر متاثرہ لڑکی نے اپنے والدین کو واقعے کی اطلاع دی۔ والدین نے فوری طور پر KPHB پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے ریحان کے خلاف پاکسو ایکٹ سمیت دیگر سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ میرپیٹ کے ننداونم کے پاس پلاسٹک کے گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ نے قریبی مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں 21 سالہ ڈینٹل طالبہ کی موت ہو گئی، جبکہ اس کا دوست شدید زخمی ہو گیا۔ شمس آباد پولیس کے مطابق سکندرآباد کی رہنے والی 21 سالہ اڈنکی امولیا MNR ڈینٹل کالج کی طالبہ تھی۔ متعلقہ پولیس نے اس حادثے کے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ سافٹ ویئر انجینئر مانی چندرا تیجا گڈم امریکہ میں اسکائی ڈائیونگ کے دوران پیش آنے والے ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ انہیں چند ہی دن قبل پیراشوٹنگ کا لائسنس ملا تھا۔ مانی چندرا تیجا اپریل 2025 میں فیڈلیٹی انویسٹمنٹس کے بوسٹن دفتر میں بطور سافٹ ویئر انجینئر خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ حادثہ اتوار 12 جولائی کو شام تقریباً 4 بجے ریاست میساچوسٹس کے شہر اورنج میں واقع جمپ ڈاؤن اسکائی ڈائیونگ مرکز میں پیش آیا۔
ہندوستانی قونصلیٹ جدہ نے پارک حیات ہوٹل میں انڈیا کی فلاح و بہبود اور ذائقے کے عنوان سے ایک پروخار تقریب کا انعقاد عمل میں لایا، جس میں یوگا کی عالمی اہمیت اور بھارتی آموں کی منفرد ذائقے کو ایک ہی پلیٹ فارم پر پیش کرتے ہوئے ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی، عوامی اور تجارتی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ روبی نیوز کے اوورسیز کرسپونڈنٹ عبد الرحمان بیگ کے مطابق اس خصوصی تقریب میں سعودی وزارت خارجہ، وزارت ماحولیات، پانی و زراعت، وزارت اطلاعات، سفارتی مشنز، سعودی یوگا کمیٹی، جدہ چیمبر، مکہ چیمبر، ممتاز سعودی و تجارت سے جڑے ہندوستانی ہند سعودی کمیونٹی کے سرکاری شخصیات نے شرکت کی۔ بحر احمر اور شاہ فہد فاؤنٹین کے دلکش پس منظر میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں بین الاقوامی یوم یوگا 2026 کی مناسبت سے یوگا کی سرگرمیوں کے ساتھ ہندوستانی مینگو ٹرائل کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں مہمانوں نے ہندوستانی اعلیٰ معیار کئی اقسام کے آموں سے لطف اندوز ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل ہند جدہ فہد احمد خان سوری نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد صرف یوگا یا آموں کی نمائش نہیں بلکہ صحت مند طرز زندگی، خاندانی اقدار، باہمی دوستی اور ہندوستان اور سعودی عرب کے گہرے تعلقات کا جشن منانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بین الاقوامی یوم یوگا کا موضوع صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا ہے، جو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ اچھی صحت کا آغاز ہماری روزمرہ کی مثبت عادات سے ہوتا ہے۔ ہندوستانی آموں کی دلکش نمائش مرکز نگاہ تقریب کا سب سے نمایاں حصہ انڈین مینگو ٹرائل تھا، جہاں مہمانوں کے لیے ہندوستان کے مشہور اقسام کے آم پیش کیے گئے۔ اس موقع پر لولو ہائپر مارکیٹ کے ماہر شیفز نے آم سے تیار کردہ متعدد منفرد پکوان پیش کیے، جن میں تازہ آم، مینگو لسی، مینگو فالودہ، سلاد، اچار، پیسٹری، ٹارٹس اور مینگو کنافہ شامل تھا، جنہیں شرکاء نے بہت پسند کیا۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ تلنگانہ عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور عالمی طرز کی بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ فیوچر سٹی ایمیزون ڈاٹا سینٹر کی سنگ بنیاد تقریب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ بس میں داڑھی والے مسافر پر حملہ کرنا بنیاد پرستی ہے۔ دارالسلام میں تعلیمی کٹس تقسیم پروگرام سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ ریاست تلنگانہ میں بارش کی کمی، 26 جولائی کو صبح عیدگاہ بلالی پر نماز استسقاء کا اہتمام، صدر مجلس کا اعلان۔
HMDA के चीफ इंजीनियर बी रविंद्र के खिलाफ ACB की कार्रवाई, तकरीबन 11 मुकामात पर धावे, तकरीबन 50 करोड़ रुपयों के असासों का हुआ इंकशाफ। आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 21 साला डेंटल तालिबा की मौत, शमशाबाद पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।